Yakobo ngoma ti baako. Yakobo, Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo akoa, twerɛ kɔma amusuakuo 12 a wahweteɛ no sɛ, anigye nka mo. Me nuanom, sɛ mohwɛ sɔhwɛ ahodoɔ bebree mu a, mumu na anigye koraa. Na muhunu sɛ mo gyidie no sɔhwɛ ɛyɛ boasetɔ ho adwuma. Na moma boasetɔ enwie na adwuma no yɔpɛ, na mo ayɛ pɛ mu a ɛnka mo hwehwee ara. Na sɛ ɛka obi nyansa a, mano misa Onyankopɔn a ɔma nipa nyinaa deɛ kwa na ahohoro animu no na ɔde bɛma no. Na gyidie mu ɛna mano misa na ɔnye biribia ho kyim, ɛfiri sɛ deɛ ɔgye kyim no te sɛ ɛpo asorɔkye a ɛmframa ɛbɔ no di akɔneaba. Na mma saa nipa no ɛnsusu sɛ obɛnya Awurade hɔ biribiara. Onipa a n'adwene yɛ ne ntanta no hinhim n'akwan nyinaa mu. Na ma onua a wabrɛ aseɛ ɛnhoahoa ne ho, ne so a wɔma no mu, na ɔdefoɔ nso n'ase a wabrɛ no mu, ɛfiri sɛ ɔbɛsena akɔsɛ wira mu nhwiren. Na owia ade de hyehyɛ firi na ɛhye wira no a na ne nhwiren apo na n'ahoɔfɛ asɛe. Saa ara na ɔdefoɔ nso ɛbɛkusa n'akwan so. Ɛnhyira ne onipa a ɔtɔ no bo ase sohwɛ mu, na sɛ onya firi mu firi tɔtɔɔtɔ a obɛnya nkwa abotire a Awurade de ahyɛ wɔne a ɔdɔ no no bɔ no. Sɛ ɔsɔ obi hwɛ a ɛma no nka sɛ Onyankopɔn na ɔsɔ me hwɛ, ɛfiri sɛ bɔne bi nsɔ Onyankopɔn hwɛ, na ɔno nso ɛnsɔ obi anhwɛ. Na wɔsɔ obi ahwɛ a na ɛyɛ ɔno akɔnɔ a ɛgyegye na ɛdaadaa no ɛna ɛsɔ no hwɛ. Na akɔnɔ no nyinsɛn a ɛwo bɔne, na bɔne no wie nyina a ɛwo owuo. Me nuanom adɔfo, momma wɔ naadaa mo. Akyɛdeɛ pɛ nyinaa ne akyɛdeɛ a ɛyɛ pɛ nyinaa firi soro, ɛfiri hann Agya ne nkyɛn na ɛba. Ɔno na nsakyerɛeɛ ne adaneadane sunsum ɛni no mu. Ɔnam ɔno ara ne pɛ so ɛna ɔde ne nokwasɛm woo yɛn, sɛ yɛnyɛ n'abɔdeɛ no mu adekan bi. Me nuanom adɔfo, munim yei. Ma nnipa nyinaa nyɛ ntɛmtie, ɛnyɛ nyaa nkasa, na ɔnyɛ nyaa ɛmfa abufuo. Ɛfiri sɛ onipa abufuo nyɔ Onyankopɔn trenee mu adeɛ. Enti munyi efi ne bɔne mmorosoɔ nyinaa nto ntwene, na momfa ɔdwoɔ ɛnye asɛm a wate no mu a ɛbɛtumi agye mo kraa no. Na monyɛ asɛm no yɔfoɔ, na monyɛ tiefoɔ nko ɛnaadaa mo ho. Na sɛ obi yɛ asɛm no tiefoɔ na ɔnyɛ ɔyɔfoɔ a, ɔte sɛ onipa a ɔhwɛ n'anim suban ahwehwɛ mu, na ɔhwɛ ne ho na ɔkɔ. Na ntɛm a na ne werɛ firi suko a okura. Na deɛ ɔkoto hwɛɛ adehyidie mmerɛ a ɛdi mu no mu, na ɔtena mu, na ɔnyɛ otiefoɔ werɛfifoɔ, na mmom ɔyɛ adwuma no yɔfoɔ no, ɔni no na ɔbɛhyira no n'adeyɔ no mu. Sɛ obi susu sɛ ɔyɛ onyamsomni, na wanto ne ntɛkyerɛma nnareka, na mmom ɔdaadaa n'akoma a, saa onipa yi anyamsom ɛyɛ kwa. Onyamsom a ɛho teɛ na ɛho nni fi agye Nyankopɔn anim, ɛne sɛ obi kɔhwɛ nwisiaa ne akunafoɔ wɔ ahohia mu, na oyi ne ho firi ewiase nkekaeɛ mu. Yakobo ngoma ti 2. Me nuanom, momma nnipa anim hwɛ ɛne yɛn Awurade Yesu Kristo a wɔyɛ animuonyam wura no gyidie nni afra. Na sɛ onipa a wɔhyɛ sika mpatia ɛne atadeɛ fɛfɛ ɛba mu hyiadan mu, na ohiani nso ɛde atade tantan ba hɔ, na mohwɛ deɛ wɔhyɛ atade fɛfɛ no, na moka sɛ, wo deɛ tena deɛ ɛyɛ ha, na moka kyerɛ ohiani no sɛ, wo deɛ gyina no ho a anaasɛ tena me nan ase adwa ho ha a, ɛno ɛnyɛ payɛ na mopaapaa mu, na mo ayɛ adwemmɔne atemmufoɔ. Me nuanom adɔfo montie, Onyankopɔn nyi wiase ahiafoɔ sɛ wɔnyɛ gyidie mu ahonyafoɔ ne ahenni a wɔde ahyɛ wɔne a ɔdɔ no no bɔ no adedifoɔ. Na mo deɛ, moabu ohiani no animtia. Ɛnyɛ adefoɔ no na wɔhyɛ mo soɔ, na wɔn ara twe mo kɔ asɛnniɛ. Ɛnyɛ wɔn ara na wɔka din pa a wɔde frɛ mo no ho nsɛmmɔne. Enti sɛ mohyɛ adehyɛ mmara no ma, sɛdeɛ atwerɛ no ka sɛ, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho no a, moyɛ no yie. Na sɛ mohwɛ anim yiyi nnipa mu a, moyɛ bɔne, na mmara no yi mo atɛn sɛ mmaratofoɔ. Na deɛ obɛdi mmara nyinaa so na ɔbɛto biako no, na wadi ne nyinaa ho fɔ. Ɛfiri sɛ deɛ ɔkaa sɛ, nsɛe awadeɛ no, ɔkaa so sɛ, nni awu.
Na sɛ wonsɛe awade na wudi ewu a, na wayɛ mmara no tofoɔ. Monkasa na monyosa. Sɛ wɔne a wɔnam adehyidie mmara no so ebebu wɔn atɛn. Na mmɔborɔhu ni atemmuo mu, ɛma deɛ wahu mmɔborɔ. Na mmɔborɔhu hoahoa ne ho edi atemmuo so nim. Me nuanom, sɛ obi ka sɛ ɔwɔ gyidie, nanso ɔnni nnwuma a, mfaso bɛn na ɛwɔ mu? Gyidie obetumi agye no anaa? Na sɛ onua anaa onua baa da adagya, na da aduane abɔ wɔn, na mo mu bi ka kyerɛ wɔn sɛ, momfa asomdwoe nkɔ, mo ho nyɛ mo hye na mommee. Nanso mo amma wɔn deɛ ehia honam a, mfaso bɛn na ɛwɔ mu? Sɛ gyidie nso teɛ ne no, sɛ ɛnni nnwuma a, na ɛwu wɔ ne nko fam. Na ebia obi bɛka sɛ, wowɔ gyidie, na me nso mewɔ nnwuma. Kyerɛ mo gyidie a nnwuma ni mu no, na me nso mede me nnwuma bɛkyerɛ me gyidie. Wogyidi sɛ Onyankopɔn yɛ baako, woyɛ no yie, ahonhommɔne nso gyidi, na wɔn ho popo. Na wo onipahunu, wopɛ sɛ wohunu sɛ gyidie a nnwuma ni mu no awu anaa? Ɛnyɛ nnwuma mu na ofiri buu yɛn agya Abraham bem sɛ ɔde ne ba Isak kɔɔ afɔrebukyia soɔ no. Woahunu sɛ ne gyidie ne ne nnwuma ɛna ɛyɛ adeɛ, na ɛfiri nnwuma no mu ɛna gyidie no wie pɛyɛ. Na atwerɛ a ɛse, Abraham gyee Onyankopɔn di, na wobu ɛno tenenee maa no, na wɔfrɛ no Nyankopɔn adamfo no baa mu. Muhunu sɛ ɛfiri nnwuma mu ɛna wɔbuu nnipa bem, na ɛmfiri gyidie nko mu. Saa ara nso ɛna ɛnyɛ nnwuma mu ɛna ofiri buu odwamanfo Rahab bem, sɛ wɔgye abɔfoɔ no na wɔma wɔn faa kwan foforɔ so kɔɔeɛ no. Na sɛdeɛ nipadua a honhom ni mu awuo no, saa ara nso ɛna gyidie a nnwuma ni mu awuo. Yakobo nwoma ti mmiɛnsa. Me nuanom, monyɛ akyerɛkyerɛfoɔ bebree, na monim sɛ yɛbɛnya afɔbuo kɛseɛ mmom. Ɛfiri sɛ yɛn nyinaa fom nneɛma pii mu. Sɛ obi mfom asɛm mu a, ɔno ara na wɔyɛ onipa a ɔwie pɛyɛ a obetumi ato nipadua nyinaa nareka adi soɔ. Yɛde nareka to apɔnkɔ anum sɛ ɔntie yɛn, na yɛdanedane wɔn aboa mu nyinaa. Hwɛ, ɛhyɛ nso a ɛsoso sɛɛ, na mframa a emu ɔden pia no, wɔde kudɔɔ ketewa bi ɛna ɛdanedane kɔ baabiara a hyɛnkwankyerɛfoɔ no pɛ. Saa ara na tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwaa mu ketewa, nanso ɔhoahoa ne ho ade kɛseɛ ho. Ogya ketewa nso, monhwɛ kwaeɛ kɛseɛ a ɛbɛtumi asɔ. Na tɛkyerɛma nso yɛ ogya. Tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛn akwaa mu a ɛyɔ deɛ ɛntene. Ɛde nkekaeɛ keka nipadua nyinaa, na ɛsɔ nkwa nkyimyɛ a ɛtwa ne ho firi awɔ mu no, ne firi amanneho kuro no mu ɛna wasɔ ano. Na ntɔteboa ne ntakraboa ne mmoa a wɔwea ne mmoa a ɛwɔ po mu su nyinaa, nnipa de wɔn su adwodwo wɔn na wadwodwo wɔn. Na tɛkyerɛma deɛ, onipa bi antumi nnwodwo no. Ɛyɛ ade bɔne a ɛyɛ werɛmfo a awuduro ayɛ no ma. Ɛno ɛne yɛde hyira Awurade ne Agya no. Ɛno ara nso ɛne yɛde dome nnipa a wɔayɛ wɔ Onyankopɔn suban soɔ. Ano korɔ no ara mu ɛne nhyira ne nnome firi. Me nuanom, ɛnsɛ sɛ yɛnum ba saa. Asutire bi firi nsudɛɛdɛ ɛne nwonwono wɔ ani koro mu. Me nuanom, borɔdoma betumi aso ɛnwudua aba, anaasɛ obobe betumi aso borɔdoma. Saa ara nso ɛna asutire nkyenenkyene ɛntumi ɛma nsupa. Mo mu hwan na ɔyɛ onyansafoɔ ɛne nimdifoɔ? Ma no mfa ɔbra pa ɛnkyerɛ ne nnwuma ɛwɔ ɔdwoɔ a nyansa wɔ mu mu. Na sɛ mowɔ nitammɔne ɛne mansotwe mo akoma mu a, ɛneɛ monhoahoa mo ho, na munni atorɔ ɛntia nokorɛ. Saa nyansa yi mfiri soro, na mmom ɛyɛ fam ne ɔkra ne ahonhommɔne deɛ. Na deɛ di tan ne mansotwe wɔ no, ɛhɔ na sakasaka ne nneyɛe bɔne nyinaa wɔ. Na nyansa a ɛfiri soro no deɛ di kan ne sɛ ɛho te, ɛwɔ asomdwoeɛ, ɛwɔ ɔdwoɔ, ɛwɔ asommerɛ, mmɔborɔhunu ne abapa ayɛ no ma, ɛnyɛ akyinye, ɛnyɛ nyaatwom. Na wogu trenee aba asomdwoe mu ma wɔne a wɔyɛ asomdwoe adeɛ. Yakobo nwoma ti 9. Ɛhe na ɔsa
ne ɔko a ɛwɔ mu no fire. Ɛmfiri mu akɔnnɔ a ɛne mo honam akwaa ko no mu anaa. Mo kɔn dɔ na munnya. Mudi ewu na mo ani bere na muntumi nnuru ho. Moko na mutusa nanso munnya ɛfiri sɛ mumisa. Mubisa na munnya ɛfiri sɛ mubisa no bɔne sɛ mobɛhwere no mo ani gyidie mu. Awaresɛfoɔ, munim sɛ wiase adamfofa ɛne ɔtane a wɔtane Onyankopɔn. Enti obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfoɔ no gyina hɔ sɛ Nyankopɔn tamfo. Anaasɛ mususi sɛ atwerɛ no kasa kwa sɛ ɔtwe ne honhom a ɔte yɛ mu no ho ninkunu. Nanso ɔma adom bebree mom. Enti na atwerɛ no se, Onyankopɔn si ahantamfoɔ kwan na ɔdom ahobrasefoɔ. Enti momfa mo ho hyɛ Onyankopɔn ase. Munsi ɔbonsam kwan na obedwane afiri mo nkyɛn. Mommɛn Onyankopɔn na ɔbɛbɛn mo. Monhohoro mo nsa, mo nnebɔnyɛfoɔ, na monte mo akoma mu, mo a mo adwene yɛ ntanta. Munni abooboo na mo werɛ nho na munsu. Mo sereɛ nane awerɛhoɔ na mo anigye nane anitoo. Mommrɛ mo ho ase Awurade anim na ɔbɛma mo so. Anuanom, monnidi mo ho nsekuro. Deɛ odi onua ho nsekuro na obu ne nua atɛn no, odi mmara ho nsekuro na obu mmara atɛn. Na sɛ wobu mmara atɛn a, na wonyɛ mmara no yɔfoɔ, na mmom woyɛ ne temufoɔ. Ɔbaako ne mmarahyɛfoɔ ne otemufoɔ. Ɔne deɛ obetumi agyeɛ na wasɛeɛ. Na hwan ne wo a wobu obi atɛn? Na afei mo a moka sɛ, ɛnɛ ne ɔkyena yɛbɛkɔ sɛɛ ne sɛɛ kuro yi mu akɔdi hɔ afe. Na yɛatɔ atɔn na yɛanya mfasoɔ. Nanso munnim deɛ ɛbɛba ɔkyena. Na mo nkwa ne deɛn? Ɛfiri sɛ moyɛ huhuru a ɛyi ne ho kakra na afei ɛyera. Na mmom, anka ɛsɛ sɛ moka sɛ Awurade pɛ na yɛnya nkwa a yɛbɛyɛ yei anaa yei. Na afei, mohoahoa mo ho pɔw mu. Saa hohoahoa yi nyinaa yɛ bɔne. Enti deɛ onim papayɔ na wɔnyɔ no, ɛyɛ bɔne ma no. Yakobo nwoma tinum. Na afei, mo adefoe, mo amanihu a ɛreba mo so nti monsu na mommɔbena. Mo ahonyade aporɔ na nwewebo awe mo ntaadeɛ. Mo sika ne dwetɛ awe naakyen, na ɛho naakyen no bedi mo adanseɛ, na bedi mo nam sɛ ogya. Mo ahyehyɛ agyapadeɛ ɛna edi akyire mu. Hwɛ, adwumayɛfoɔ a wotutuu mo mfuo mu nnuane no akatua a mode nsisie de sieɛ no team. Na wɔn a wɔatwitwa mo mfuo mu adeɛ no nteamu aduru Asafo Awurade no asom. Mode asetena fɛfɛ atena asase so, na mo abɔ ahɔhwie, na mo ayɛ ne mo akoma sɛ okum da. Mo abu deɛ wɔtene no fɔ aku no, onsi mo kwan. Enti anuanom, montɔ mo bo ase enkoduru da Awurade bɛba. Hwɛ, okuafo a wɔtwe asase so aba a ne bo ɛden no tɔ ne bo ase, ɛkyɛ wɔ ho de kosi sɛ enya fɛfɛ ne asusɔ. Mo nso, montɔ mo bo ase nkyɛ, monhyɛ mo akoma den, ɛfiri sɛ da Awurade bɛba no abɛn. Anuanom, mongugu ahome ntietia mo ho, na wɔammu mo atɛn. Hwɛ, otemufo no gyina ɛpono ano. Anuanom, momfa adifo a wɔkasa Awurade di mu no ɛnyɛ amanehunu ne abodwokyɛre sɛ na hɔ. Hwɛ, yebu wɔn a wohunu amane tɔɔ wɔn bo ase wɔ mu no ahotɔfoɔ. Wɔte Hiob amanehunu mu bo asetɔ no, na moahunu sɛdeɛ Awurade maa no wie no, sɛdeɛ Awurade ayɛmyɛ dɔɔso na wɔyɛ ntimmɔborɔ. Na me nuanom, deɛ di ne nyinaa kan no, monka ntam. Monka ɔsoro anaa fam anaa ntam biara. Na momma mo ane nyɛ ane, na mo dabi nyɛ dabi, na mo anhwe atemmuo mu. Mo mu bi hunu amane anaa, ma no mmɔ mpaeɛ. Obi bu atɔ ne yam anaa, ma no nto ayɛyie nnwom. Mo mu bi yare anaa, ma no mfrɛ asafo no mu mpanimfoɔ, na wɔmmɛbɔ no so mpaeɛ, na wɔnsra no ngo Awurade din mu. Na gyidie mpaabɔ bɛgye ɔyarefoɔ no nkwa, na Awurade bɛma no so. Na sɛ ɔyɛ bɔne bi a,
ɔde bɛfiri no. Monkeka mo mfonso nkyerɛ mo ho mo ho, na monyiyi mpaeɛ ɛmema mo ho mo ho, na wasa mo yadeɛ. Onipa trenee adesrɛ a emu yɛ den tumi yɔ ade bebree. Elia yɛ onipa te sɛ yɛnea, na wɔbɔ mpaeɛ denden sɛ osuo ntɔ. Na osuo antɔ asase so mfeɛ 3 ne abosome 6. Na ɔbɔ mpaeɛ bio, na ɔsoro tɔɔ osuo, na asase so n'aba. Me nuanom, sɛ mumu bi fom firi nokorɛ ho na obi dane no a, ma no nhunu sɛ deɛ ɔdane ɔdebɔnyɛfoɔ firi ne mfomsoɔ kwan soɔ no, ɔbɛgye ɔkra afiri owuo mu, na wakata bɔne pii so.